परिचयटा मो ना हरिश्चंद्र दास मु अच्छी पुरी जिला प्राकृतिक विपर्ययर आवाहक। देखु प्रथम पर्यटक को पाकिस्तान में आक्रमण पर भारत में आलोचना पर गतकाल राति एयर स्ट्राइक या नहीं आप देखुं कौन करेंगे विशेषकर आमर जो 1999 महाबात्या प्राकृतिक विपर्यय गोटे आखि खोली आम जो पहलगामर जो घटना होता पर्यटकर निरापत्ता और सुरक्षा उपर विराट आखि खोली क्यों जहाँ हो भारत सरकार को ये जो उचित पदक्षेप सेटा बर्तमान सार्वजनीन और समग्र को बहुत भारतवासी की आनंद देती से जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर देती से आम सिंदूर लिभे एवं आमे भी तांकर सिंदूर लिभेदेबू यहाँ ये जुक्तियुक्त पदक्षेप और समयोचित पदक्षेप और आम तरफ प्राकृतिक विपर्यय प्रशमन प्रवृत्ति तथा आम समस्त अनुरोध भारतवासी करुँची आम से समस्त सहयोग होगा दरकार और जहाँ भारत सरकार नीति निर्धारण करेंगे जो आज 4 5 मिनट गोटे साइरन बाजो सब मकड्रिल हम तेणु मकड्रिल को समस्ते भागीदार होगा सहित मकड्रिल सहित समस्त भारत सरकार सहित हाथ मिले आगू जावाई मोर भी देशवासी की अनुरोध। देवाशीष भट्टाचार्य, वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन। पाकिस्तान ने पहले पर हमला किया, बाद में काल ने भारत ने एयर स्ट्राइक किया, आज भी युद्ध करने के लिए भी तैयार हुआ है। इस बारे में क्या अपेक्षा है? আমার মনে হয় এটা অবশ্যই ভালো করেছে এবং আমরা ভারতবাসী হিসাবে আমরা অবশ্যই চাইবো যে আমাদের ভারতীয় যে আমাদের হিন্দুরা যে পাহেলগাঁওতে যে মারা গেছে যারা শহীদ হয়েছে তাদের জন্য তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে উচিত পাকিস্তানের ওপর অবশ্যই একটা বদলা নেওয়ার যে সেটা অবশ্যই ভালো, খুবই ভালো জিনিস এবং করুক এবং তার জন্য ভারতবাসী হিসাবে আমরা আমাদেরও যদি কিছু করতে হয় আমরা সাধারণ দেশবাসী হিসাবে আমরাও সেনাবাহিনীর সাথে আছি এবং ভারতবর্ষের সরকারের সাথে আমরা সবসময় থাকব। ভারতবাসী হিসাবে আমাদের এটা একটা যে পাকিস্তানের মতো দেশকে যারা আমাদেরকে নিরীহ ভারতবাসী হিন্দুদেরকে হত্যা করেছে তাদের কোনো মতেই এই জায়গাটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় এবং ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর পাশে ভারতবর্ষের সরকারের পাশে আমরা অবশ্যই একটা সাধারণ নাগরিক হিসাবে দেশবাসী হিসাবে আমরা সবসময় থাকতে চাই।